बंगाल में एजुकेशन सेक्टर पर बड़ा एक्शन। सीएम शुभेंदु अधिकारी का प्राइवेट स्कूल्स को वार्निंग, फीस पर कंट्रोल रखो वरना सरकार करेगी एक्शन। साथ ही लॉन्च हुई नई विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब शिक्षा व्यवस्था में भी बड़े बदलाव दिखाई देने लगे हैं। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। केंद्र और राज्य के शिक्षा विभाग के बीच इसको लेकर समझौता भी हो चुका है। गौरतलब है कि पिछली सरकार के समय पश्चिम बंगाल में एनईपी लागू करने को लेकर लगातार असहमति दिखाई दे रही थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी सरकार होने के बाद इसे तेजी से लागू किया गया है। सोमवार को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। कोलकाता के धन ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थी। इसी मंच से मुख्यमंत्री ने प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों को भी साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को फीस तय करते समय जिम्मेदारी दिखानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे आम परिवारों के बच्चों को परेशानी उठानी पड़े। उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो सरकार फीस को लेकर नियंत्रण भी कर सकती है। शुभेंदु अधिकारी ने स्कूलों और कॉलेजों में मूल्यांकन प्रक्रिया में भी पारदर्शिता और सावधानी बरतने की अपील की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज से राज्य में विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप शुरू की जा रही है। सरकार के मुताबिक इस योजना का लाभ धर्म के आधार पर नहीं बल्कि छात्रों की योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का भी जिक्र किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर प्रतिभाशाली छात्र के साथ खड़ी है। इसी मंच से उन्होंने धर्म के आधार पर दिए जाने वाले भत्तों को बंद करने के फैसले का भी जिक्र किया। फिलहाल एनईपी लागू होने, फीस को लेकर सख्त संदेश और नई स्कॉलरशिप योजना के ऐलान के बाद बंगाल की शिक्षा और राजनीति दोनों में चर्चा तेज हो गई है। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমি আবেদন করব যে অর্থনৈতিকভাবে আপনারা যেভাবে ফিজ বা সেমিস্টার বা অন্যান্য যে সমস্ত অর্থ নিচ্ছেন এক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত। আপনারাও এখন থেকে ভাবতে শুরু করুন, এমন কোনো কাজ করবেন না যাতে সরকার বিব্রত হয়, কোনো সাধারণ বাড়ির ছেলেমেয়েরা তারা অসুবিধার মধ্যে পড়ে, এটা করবেন না। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি খুব সহজ, মূল্যায়ন এবং কৃতকার্য হওয়া আরো বেশি সহজ। দয়া করে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটু সঠিক যত্নবান হন। মেধা অনুযায়ী তার মূল্যায়ন হওয়া দরকার রয়েছে, নইলে প্রতিযোগিতায় যখন আমাদের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ছাত্রছাত্রীরা যাচ্ছে তারা তখন বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অসম প্রতিযোগিতায় ছিটকে যাচ্ছে, এঁটে উঠতে পারছে না। এক্ষেত্রেও একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকা দরকার। আমরা আমাদের সাথে এবারে অনেক শিক্ষক, অনেক অধ্যাপকরা বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। আমাদের দপ্তরগুলিতে অত্যন্ত দক্ষ সিনিয়র এক্সপিরিয়েন্স আধিকারিকরা রয়েছে। আমরা একসঙ্গে সবাইকে নিয়ে ভয়কে করব আউট, ভরসাকে করব ইন, আমরা ভালো করব। আর আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, স্বামী বিবেকানন্দের মহান মন্ত্রে আপনারা চরৈবতী চরৈবতী বলে এগিয়ে যাবেন। বাংলা বাঙালির প্রতি নিজের পরিবারের মতো দায়িত্ব পালন করবেন। আপনাদের সরকার আপনাদের সাথে আছে। আজকেই ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমস্ত ধর্মীয় ভাতা বন্ধ করে বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ যোজনা চালু করবে। ওই অর্থে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সমস্ত ছাত্রছাত্রী বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে, দলমত নির্বিশেষে তাদের অভিভাবকরা মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে, শিক্ষা দপ্তরে যোগাযোগ করবেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ যোজনা আজ থেকেই চালু হলো এবং আপনাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে, আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমার নেতা রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্যকে সাক্ষী রেখে
আপনাদের কাছে আমি ঘোষণা করে গেলাম। সবাই ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি।